Paithago Protibadi column newspaper NC Devarmani Mungai, BJP ni Yago Rang Pushana Harmani, Kokshil Jamung Onkarmani Party Mungo, Taldok Zorani Bagai, NC Devarmano, Bodol Azuk Pangni Norka, IPFT, Sangrong Salo, Press Club Kaisha Koktum Pandaringai, Okoktumarika, IPFT Bodol Chubana Azuk Pang, Budu Deborma, Ojorawo, Bodol Tuidulani Bagai, Ogo Debormano Shnamzaka, Acting President. Kokthum Pandawo Kok Shana Tangai, IPFT ni Chubana Azuk Pang, Budu Deborma Shaka. Protibadi column ni okok temano counter nani bagai dagi jangmani NC Debormano Pia Barilia Mungsa Pirokmung Oba Haikeno Klailia Bodoli Borom Sabaimani Mungsa Kok Shiljamung Oba Haipati Mungo Paithago Taldok Zorani Bagai NC Debormano Bodolni Azuk Pangni Norka IPFT Hasini Tungrungo Haino Haiti Kaisha Kotor Shlaijakmung Shlaijakmungo Balaike Tungplalajak Hasukni Kamiam Jai Tabuk Abo Hai Tungplalajak Zorawo Tamoni bagai abo hai koksil jamung ngeke tamon na harmung ni bagai miani je press meet of khlaijaka jeng IPFT bodolni haste asuk phang sini sar NC bai kokslaini thanglai sarni thaneo bono kaisa sungmung tamon na harmung ni bagai mia bodolni chubanai asuk phang Budu Deborma Binoy Deborma oba hai ke borongni bodol no hunjinai kaisa press meet khai nini sakau je koksil jamung tumani aboni yaphang yareng tamo haseni lukurok tauk saimanani mujumo sinimo party IPFT katal khai jeng somcholakha 2009 salo 4 तारिख मार्च IPFT सम्मेलन khai jeng katal khai mo IPFT no aro 성자파 피카 2009 নিসিমি শুরু খাই তাবু 2017 মার্চ মাস চলিও আসলে আইপিএফটি 2009 নিসিমি সোয়াই ও এডিসি এলাকানো কতাল হাসতে ত্রিপুরালেন মা খাইছিনাই ও দাবি বাই ত্রিপুরাও এবং ত্রিপুরানি ফাতার বিশেষ করে দিল্লিও আওয়ান বাগে जों শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন খাইলে ফাইকা আবো আন্দোলন প্রতি বছর ন যিনি একটা বিশেষ প্রোগ্রাম তো তংনো যেমন প্রত্যেক বছর দিল্লি অভিযান এবং লগে লগে আগস্ট তালনি 23 তারিখ হওয়াকাই ত্রিপুরান দাবি দিবস ও মেজর যে দুটা প্রতি বছরনি ঘটনা আবসারাবো সারা বছর অমুনো আরো বিভিন্ন প্রোগ্রাম जों খাইতঙ্গো রাস্তারকো রেল লক্ষ্য থেকে শুরু খাই মিছিল আকর হাঙ্গা হাই উংতে 2009 নিসিমি 2017 পর্যন্ত जों যে তিনি বাস্তব যে অভিজ্ঞতা তমানি ও জায়গাও এই ত্রিপুরালেন্ডনি দাবিনতি তিনি পাহাড় অঞ্চলনি বিশেষ করে ইন্ডিজিনাস পপুলেশন বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় আবনো বেলেখাইনো আকর্ষণকা এবং বরক ফাইমানসাকা ফাইকা যিনি সংগঠন শক্তি বাড়ি রক্ষা আবো অঙ্কা বাস্তব একটা ঘটনা প্রবাহ যিনি সংগঠন শক্তি বাড়ি মানে বাহিকে বাড়ি খেবা ও কক সানা থাকায় जों 2013 যে বিধানসভা বাসাকা আইপিএফটি আবো বহুত খুব কম মাংকা 100 200 500 হাইকে বহুত মাংকা আবো পরে 14 নেনে পার্লামেন্ট ইলেকশন কা আবো जों টেকটাকি যে বহুত কম মাংকা এটাই আবো নেজাগুলো 2015 হাকাই নেনে এডিসিনি নির্বাচন কাদো आ জায়গাও जों যিনি শক্তি বহুত ইনভেস্টি নুকজামা হাকাই 1,15,000 जों বহুত মাংকা এডিসিনি নির্বাচন পূর্ব 2015 এটাই আবনি পরে 2016 তো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি বিনি এডিসিনি নির্বাচন কা ও জায়গাও 587 টা ভিলেজ কমিটি जों বাসি মালিয়া জায়গাও সিপিএম রক বাসা লিলিয়া যিনি ক্যান্ডিডেট খকলাংকা জরুখাই আকখাই তবুসে जों जे बाजामानि आबनि फलाफल जों मांखा जों
नाना हिम्पनो चीनी सुवाई सुवाई जों 29टा गावसभा जों मारखा आबानो परे नेने अन्यनो पलिटिकल पार्टी बाय मिलिवै ताई 7टार मतो जों गावसभा जों दखल बांखा बोसोर भोट जों मारखा जों भोट मांखा 1,57,000 2015 যেখানে 1,15,000 2016 चीनी भोट बांथांखा 1,57,000 आबानगुई त्रिपुरानि विभिन्न राजनीतिक बदल IPF टिनि बिनि जे जासाय फायमानि आबनो बर' चिन्ता भावना बाय नायनान सुरु खायसा IPF टी तुबनो ताबुनि जे बं संगठन बारि तमनि आबतै बारि खांगाय बर' आगामी जेकुनो राजनीतिक ব্যাপার दो बर' একটা फैक्टर उनाय आपति जतो नेम धारणा मागुंखा दिल्लीनि धारणा उंखा हिंगाय जों बाय एमने नेने सरासरि भावे सरकारि भावे कोनो आलोचना गैयाफोनो अरनि जे राजनीतिक नेता तंनाय रक वाम विरोधी जे नेता तंनाय रकता बावैथ' जों एमने व्यक्तिगत भावे कर्मा सालायो विभिन्न प्रोग्राम रगो ओंखाय जों बरनो मनो सायरिखा जे आओ जों तो राजनीति दल बदलनो जों निर्वाचनाव मा बाजानाय आबो विधानसभानि निर्वाचन फुंथुम पार्लामेन्टनि निर्वाचन फुंथुम मा जों मा बाजानाय फियाबा जोंनि एकटानो ख आबो ओंखा जों बयबाय निर्वाचन जुग खानानै खाया आ बेफोराव हक सानानै साया एकमात्र निर्भर खानाय जदि कोनो राजनीतिक दल जोंनि जे मूल जे दाबि त्रिपुरालेण्डनो बर्तमान गसिना खाखाय आरो गसिया फनो बर्तमान त्रिपुरालेण्डनि बिरोधिता खाया ओंखायसो जों बर' बाय कक सालायनाय आइ एका कक सारनानै कोनो लामा फोरै अ कक जत' बदलनि नेतारनो जों इनफर्मेलि साजाक ओंखाय दाबो यांगो जोंनि पार्टिनि बिसिङाव এই যে গুণগুণগুই যে একটা কয়জন নেতা বংনি যে একটা খুব বিক্ষোভ দंमोन তাকো আবো পার্টিও সালাইनो সংসদन नांखाय उमानो आं चालिया बा बचालिया आबो पार्टी सालायै चुलचेरा विश्लेषण खायनो आबो सिद्धांत नावै बो একটা পরিষ্কার ভাবে কেন বই যদি বহিষ্কার খায়না হাকায় কেন বই সাসপেন্ড খায়নাকে খাইবানো আবার ভাবে একটা পার্টিनि সংবিধাन दङ बिनि একটা डिसिप्लिनारि कमिटि दङ যদি কোনো পার্টিनि কোনো নেতা বা কর্মী তেমন কোনো একটা কাম হায়াखाय দহাखाय आबो डिसिप्लिनारि कमिटि नायनाय आबो बंनि दायित्व এবং আপনি এই কমিটিও কয়েকটা কেস আবার রেফার খাইজাক্কা ओमफ्राय आंनि बिरुद्धে বা যে কোনো বিরুদ্ধে যদি তারখাय কোনো অভিযোগ দहाखाय आबो पार्टिও सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटि हिसाबै आबोनो परेसे आबो डिसिप्लिनारि कमिटि रेफारखाय डिसिप्लिनारि कमिटि आबोनो इनक्वायरि खायमानि बनि जे रिपोर्ट आबोनो अनुसारसे कोनो साजा सास्ति उना नंगिया निर्भर खायो आबोना के अंगिया मियावो हतार खायै बुद्ध देबबर्मा बिनय देबबर्मा अगर देबबर्मा बर' पार्टिनि अन्यान्य सेंट्रल नेतृत्वनो बुल बुजोगै मिया आरो आगरतलानि प्रेस क्लाबाव नुनो हाका बर'नो बर'क साका जोंनि थानाय दिल्ली अभियाननि आबोनि पर्यालोचना खालामनानै हिसाब निकास खालामनायनि बागै से बर' मिटिं आसुनानै होनाय तै कमिटिनि फादारनि जोंनि नेतारनो जारा दिल्ली अभियाननि प्रस्तुति कमिटि दंनाय बर'नो बर'नो हारमान बे अर फायखाय मुखक अन्य रखम अरखाय टटेलि बर' सालायजाया जाना जों प्रेसिडेन्ट नरना बागै जों दिनै सिद्धांत नासिनाय कयजन दं आरो तनिनि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मैक्सिमाम मेजरिटी दङ नांगौ आबोखुरै दिनै सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटि दङ 62 जना ओमफ्राय बर'नियाव सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि कयजन दं मते 6 जना ओमफ्राय 6 जना बाय कोनो सिद्धांत नायबा मेजरिटी दं अंगिया आबो बर'बो सायमानो tabuk lukurokni singmung bobono ba saimanani musukmani bobono thengkrunggo kok silchamung eba kok phirmung tongnai no phiaba miyani je press meet jong khanaka ba joto lukurok bo khanaka a jaga bo
kaisa newspaper local newspaper ni reference na tuise newspaper ro je kokmani kok to mano karibo tibo kabama kok silchamung tubui bodol ni abo hai ke norong ni bodol ni achubana achukmang budu deborma binde deborma borok abo hai kok silchamung tu mani ke lukuro gabna dugui belai ke wa nama bo chakha bodol ni ba nijini khamna nijini tamaya jagao tibo lukuro ni biskang kok silchamung khupuri samani ba যে বৈরক সামজাক মানে আইপিএফ ni achuk phangni birudde nung tamo wan chok abo tamo chokranto tongman ba bongni tamo naharmung tamo naharmung ni bagi borka bahike karaigena আবরি বেকারতা মিয়ানি যে ঘটনা উদ্যোগ বিনয় অগুর সংখ্যা ঘটনার ব্যাপারও जों 가한 거는 우쪽 जों যারা শিশু নেতৃত্ব তোমরা जों আবো কক সারাই দङ বাহিকে হায়ুকা এবং বড় বাহিকে আপনি একটা পুষ্টিক তিখাইকা পুষ্টিক তো হঠাৎ তিখাই মিয়াতে সেরগো তিখাই মিয়া পুষ্টিক আবো অলরেডি আগে ন বগাও স্নামকা সাপোকা একা মিয়াকে হঠাৎ আবো তিখাই রেখা একা আবার ব্যাপারও আনি ব্যক্তিগতভাবে মনে তাবো পর্যন্ত খানাদা जों পরিষ্কারভাবে আপনি जों সানাই মনে যে কোনো একটা বাইরেনি কোনো শক্তি আইপিএফ তিনো দুর্বল খানা বাগৈ কোনো একটা ষড়যন্ত্র মেনে ঘটনাও জড়িত দंनाय আপনি একটা সম্ভাবনা দङ এক আর দুই মিয়া বড় প্রেসমিট খাইयै বড় বকুবাই যে শাখা অরেলি এবং বংনি যে লিখিতভাবে যে বংনি যে লিফলেট আরও যে সিমানি আবনো প্রেসও আবনো খুচরাবই তাই গাহামখাই ইলাবরেটলি আব তিনি প্রেসও যত পত্রিকাব এবং চ্যানেল আব তিসাখা সবই ন আমি জনগণের কত হল নাই ন আমি পরিষ্কার মনে সামু যে বংনি এই যে রাং পয়সা নৌসই খাইয়া আর্থিক যে সমস্ত কেলেঙ্কারি হিমানি বা আইপিএফ তিনি পার্টির নেতৃত্ব হিসাবে একমাত্র প্রেসিডেন্ট বরং যত কিছু খাইতো কেবল বুনো বুনি কংনাই মানে আবার দাহা মিথ্যা আবার সম্পূর্ণ অসত্য এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে একটা চক্রান্ত পার্টির দুর্বল খানানি আবন বাগিসে আবো খাইতো এখানে আবনো খানা जों চুলচেরা সারাইনাই এই যে রাংরিনি ব্যাপার অর্থ কেলেঙ্কারি আবো সারাইনাই পার্টিनि প্রেসিডেন্ট ব এককভাবে ব ডিক্টেটরশিপ খাইতোবা আবো ব সারাইজাनाय बिसोर जेरा आबो सत्य मिथ्या अंखा अंगिया आबो टोटेलि चुलचेरा सारायै खाना जों सारिबाव जोंनि आरो जोंनि जे खाना जे मिटिं स्टेट लेभेल मिटिं पाइखांनाय जों आबो जोंनि फाइनिं जों आवाय फाइनाय जनगणना साख्राय मोननायखा दाबो नों सागबाय थां बदलनि आचुक फां ओंमानि यागुलो नियाखेबा सेन्ट्रेल कमिटि दंनि जे खरकसा आदं दंनि वान सकमुं खानानि मिटिं रखौ बबाहाय कौरक नियाखे बबाहाय पदक्षेप नंनानै थाङै दं बाहायके पदक्षेप उन्नानै आबनि दिग दियाखाय प्रथम काउंखा पार्टी मुस्लिमय दुई तीनजन आहायके तुमनो आबनो विद्रोह माहिनाय बुंनि विद्रोह खायमानि आबो बाय पार्टीनि कोन रकम भाबे जाते क्षति हुयातै आबन बागै जोंनि सारा त्रिपुरानि पार्टीनि 29টা डिभिजन অনেকগুলো অঞ্চল কমিটি বড়বাই जों শান্তভাবে যতন কামা খাইনাই আসল ঘটনা মতি বরং সারি রুয়ে একই যাতে কেবল আবনো উত্তেজিত অংনানি বিভ্রান্ত অংনানি আবনো পার্টিनि পুইলা সামং ও সামং খানা খাইजानाय दाबुक जे कक्सिल जामर तुबो जाखा लोकेल निउज पेपर रग जे तेगेसा बदलनि रां पैसा नाहारमानि रग दाबुक आ क्षेत्रेवले तेगेसा बदलनि बा बायथां स्राय साना थांगा बिजेपि बदलनि कोनो चक्रान्त बा बरंनि आबहाय नरंनि बदलनो सबायनानि नाहारमं रग तंमान नों बायके बानसो आबन बेफोराव जों साखा दाबुनो जों आहायुंखानि सानानि सुबिदा करिखौ चुलचेरा बिसोर खायमान परेनो जों आबो प्रकृतपक्षे आहायुंखानि जों सायमाननाय এবং খানানো जों आबो বিশ্লেষণ খাইনাय যে এই যে পত্র পত্রিকারও আইকাই যে আবায়ুমানি বা সিজাगमानि आबोनि बिरुगे ताम खायमान आबो पार्टीनो सिद्धान्त लानाय दाबुक तेगेसा सुमं पाइथागो आमी प्रेस मिट नि यागुलो जीएमपी नि जिनि हास्टे तां भांगरादा जरनि कुक्ति कैसा बक्तव्य जिनि खरांबाय कक सालायदिनि बसागा दाबुक अन्नाय खलाय दंखांगांके दलनि बिरुद्धे दाबुक अबहायके बिखुद्धङै किसु संकक नेतारक दलनि हामिया सावै दलनि बिरुद्धे अभियोग तुबै दंखांके बिनि बिरुद्धे कुटम मामलांनानि दरकार
Ngiya kheba jodi no tabuk IPFT ni asuk phang jodi na abo haike dol birudi samung khai rang puisa namani tongkha bin birudi bo jodi no যথেষ্ট প্রমাণ তংখা বিনি বিরুদ্ধে বা কুতো মামলা খাইনানি দরকার আ কোনলা নং ববা হাইকে ওয়ানছক আবো কি নরক তাবক আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটি তাবক আবো হাই যে দল বিরোধী সামং খাইনাই রকম বুদুং থং বিনং থং বরং নেগেন সকল স্টেপ না হানানি পদক্ষেপ দাতং রণচরণ বাবুনি বিনি ও যে বক্তব্য আবো খুব কাহাম শুধুমাত্র আইপিএফটি নি কগিয়া যে কোনো রাজনৈতিক বদলনি কোনো একটা বিনি বিসিঙ্গ কেলেঙ্কারি উনকা বা কোনো বিক্ষুব্ধ লাইকা যে আবনি মূল কারণ তামো টু আনআর দি ট্রুথ ইংরেজি ভাষায় হিমনা নাঙ্গো টু আনআর দি ট্রুথ বাস্তব সত্য তামো আবো তিখলাইনা নাঙ্গো এই তিখলাইনানি ব্যাপারটি ন এবং যে অভিযোগ কাছাকা রাং পুইসানি যে কেলেঙ্কারি ফোনা উনকা ডিক্টেটরশিপ উনকা আবো তিখলাইজাক নাই আবো তিখলাইজাক মানে ইয়াগুলো ন যিনি পদক্ষেপ ঠিক মতো নাই আর তিখলাইমান ইয়াগুলো ভাইকে তিখলাইজাক নাই আবো খানানো সেংশন নাই এবং আবন বাগৈ কার্যকরী পদক্ষেপ আবো আইনে আশ্রয় না নাংয়া আবো খানানো সালাইজাক নাই কাজে আংটাও ব্যক্তিগতভাবে আহাইমুসুং হিমামবাই আবো ইয়াকো দল যে সিদ্ধান্ত নেব না ও সিদ্ধান্ত অনুসারে আং মা চলি নাই কারণ দল নিব আং সাধারণ একজন মেম্বার Dauk miyani press meet no jeng je khana nai rok nge kheba hasini lok rok kisale srai srai yang khana a jaga o kok sil chamong ni logi je kok tai kisa kok sil chamong tu boja kha je furam IPFT INPT NCT je furam khalai mane a furam no mania nei gosia nei sajak marok mane aro no srai srai kok sil chamong no je kok sil chamong asol kok sil chamong no tei abon se sikang no tei bo ni খুব সেকাঙ্গ না তংমানি আবান বাগৈ বরক ফুরাম ন মানি আবো হাইকে সাজাক মানি কাইসা সিংমং অবন থাইসিংও বাং সাকা কাইসা থংগ্রং বদল কক সিল চামং কক ফিরমং তংনাই ন পিয়া আবন তৈ ন বদলনি বরক ন তৈবো একরেক লাই সুপ্র লাই খামতাম লাই খাঙ্গাঙ্কে বদলনি তমং বদলনি চাল চলন লাইকে সিত্রাও আ ক্ষেত্রেও বদল ন মথাঙ্গৈ নারাংনানি বাগৈ নং খরকসা বদলনি সংজানাই হিসাবে নিনি বুসকাংনি ওয়ান সমুং রক খানানি মিটিং ni সিদ্ধান্ত ন কারিব বব হাইনি ওয়ান সমুং রক দং পার্টি আঞ্চলিক ফংথন এনে জাতীয় দল ফংথন বিনি আরো নি যে যত দল কতরঙ্গ ততন বিনি দায়িত্ব বাংলারগো নেতৃত্ব কবাঙ্গ এই নেতৃত্ব যে তংনাই রকনি বিসিঙ্গ আবো একটা সুসংবদ্ধ মানে মানে কোহেসিভ একটা হারমোনিয়াস একটা কোপারেশন রিলেশন তংনানি দরকার তঙ্গো হ্যাঁ আবো নি কিছু চিনি পারিব অভাব নুজাকা এই অভাব ন আগামী দিন जों আবনো উইদাউট খাই আবনো রিমুভ খাই আবো जोंख्लांना বাগै जों চিনি পার্টি সিলেক্ট চেষ্টা মানানাই হ্যাঁ এই ফুরামনি ব্যাপারে সারি মানে একটা ফুরাম লাইকা তিনটা বদল তুই আইপিএফটি আইএনপিটি তারপর এনসিটি এনসিটি বড় ফুরামো হাবকা বংনি দলनि সিদ্ধান্ত অনুসারে আইএনপিটি ফুরামো হাবকা বংনি দলनि সিদ্ধান্ত অনুসারে আইপিএফটি বংনি দলनि সিদ্ধান্ত সারা ফুরামো থাংমানাनै কক গিয়া আইপিএফটি বো বিনি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং বিনি সেন্ট্রাল কমিটি এপ্রুভাল খাইনো जों ফুরামো যোগদান দিব ও জায়গাবো এক্স ওয়াই আবো চালিয়া চাও হিমনো আবো হংকা বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার সে আবো পার্টিনি কক গিয়া কাজে আবো বাই কোনো পার্টিনি কোনো একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট আবো কোনো কমবে আবো বেগা টুংনানি কক গিয়া তাবো হংকা আরো ন স্রাই স্রাই আং কক থাইবাই সানা থাঙ্গাঙ্গাঙ্কে রাং পুইসা নাহানমানি বা ফুরাম খামানি আসল যে অভিযোগ কিন্তু আবইয়া जों যে বুঝিমানি তাবো হংকাঙ্কে তাবো অবন চিনি থানে লুকুরবো স্রাই স্রাই গানা তাবো কবরনো খনাওই যে কিসাসে বদলনি আদং রংनि नाहारमं आं आसु फांसानानि बा आं तां फांसानानि आबो दा मेनों नानै वानचोंनो 나지 ক্ষমতানো সাবো মায়া মুসুয়ে তো বব ক্ষমতা মানে মুসুগ বব ক্ষমতা আবো অংথন পার্টিনি ক্ষমতা আর অংথন সরকার চালানোর ক্ষমতা যেতন নাইও যে আনি ক্ষমতা তেসে বাড়ি উসে বাড়িমান পার্টি চালক তুমি একই না তবে আইপিএফ তিনি সিমিয়া আইএনপিটি সিমিয়া যেতন না একটা তঙ্গ তঙ্গ কিন্তু আ জায়গাও বিনি একটা লিমিটেশন তঙ্গ आं जेभाबे पार्टीनि नेता उनखा आंनि गुणागुण बुसुक आंनि लिडारशिप क्वालिटी बुसुक आंनाव जनगण बुसुकनाय जनगण से ननाव पद आसुक लिनाय आबो आं सानबाय बा बसानबाय आबो उंगिया पार्टीनि बिनि प्रत्येक बছरनो बिनि একটা
그런 공고 konferensi고 아 konferensi고는 파티니 네티트로고 막사 가사이 탄고 막사 글르기 탄고 어찌노로 아이노 웅도 알아서 뭐고 সমস্যা tege se serai ke sai mana musuk mani miani je press meet je suspension ni kok sajak mani aro ki borong ni bodol bukhak ba borong ni je press meet khamani bukhak majority central committee ni busuk jora tei tong ang thajino saka বড় মাত্র 6 জন আছে সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নে মাত্র 6 জন আছে जों आं थाजिं साका 62 जना এই 6 জনা সিদ্ধান্ত নানানি কোনো ক্ষমতা বনিক্রই গঠনতন্ত্র আইন সিদ্ধ বুয়া বড় গাছ বড় গামো সাইমানো বড় গামো আরে বং একটা গিমিক আপনি কক ইংরেজি ভাষা গিমিক বনি গিমিক নতি সানা বাকি সে বড় আবো খাইও পত্র বছর নাম্বার খাইনা বাকি আরে বিভ্রান্তি খাইনা বাকি এঙ্গাই একটা পার্টি নেই প্রেসিডেন্ট ন সমাজ नि बागै बनो मनोलिखा कम गरमनि साबले किन्तु पार्टी नि हकते मेम्बर के बनो नया समाज नि परे बा 3 मास नि परे बरनि कक्ता बर राज्य सभा खाय कदार के चंफिनाय आबसे कबले चंथुम माखै चंथुम माया कारण बरनि जे खायमानि पदक्षेप आबसे पार्टी नि आइन बिरोधी संगठन नि कन्स्टिट्यूशन बिरोधी 아버 저는 살면은 너무 살면은 저는 살면은 아버 안사람이 একজন দুগ্ধ পুষে শিশু고 살면은 এত মামা네요 গণতন্ত্র সংবিধান ভারতীয় সংবিধান 너무 নিম্ন 단위로 보여주죠 안 단위로 보여주죠 파티는 সংবিধান 너무 무슨 단위로 보여주죠 안 엔치 단위로 보여주죠 아버로 깨고 나 칼매야 가제 전하고 아버 뭐의 비브란 동는 그런 거꾸리 진의 파티는 이야 허 홍거 정거 잡다 할때 아르모 거의 다 구원도 품을 품파겠고 angjotono abban kaja santo kai tonglagi chinogo kono bibranto philen ani hoje kewe chesta ung tona abo hoite nero sotorko tongli asung saka khana tebo aro detail sing salai chini party ni jini road map chungta thik khali nai age belai hambai ni jora hamramani bagai chini khorang nai tongnai joro tahuk tei buhuk songnorok bo khanai man khana chini IPFD bodol ni haste asuk phang NC debormani khuktui बिनि खुक्तियावनो जों सोराय जाया लामातै संबिधान बिरोधी एबा इलिगेलि भाबे बन बदल हयते तिखलाई जाखा आरो कोनो मेजरिटी ग्रै मात्र खरक दक आदं दक बाय बन बदलनि तिखलाई जाक माने प्रेस मिट खाइजाक माने रक अबो हायकेनो ब हाचेनि जतो सिखला रक न जतो बदलनि आदं दक न कक्काचार माने बन रक खनाय मान kana mungsafa nawana nei ग्रै एबा खा थैनानि ग्रै IPFD नि samong IPFD नि बदलनि जे थाय आबो आगिनि थायनो तंनाय आगिनि नाहार मुंनो तंनाय नै अबो हायकेनो चिनि खरां ताबो IPFD बदलनि हास्ते आसुक फांसिमिया तिबो मान खांगांके सेंट्रल कमिटी नि एखेबा बरकनि कमिटी नि कुचुक आदं रक बाय कक साननानै थांलायनाय आबन बागै नरक जयावै नायतंदे चिनि खरां